Hi guys, good afternoon guys. Today is Saturday. So, another day, another vlog guys. So yan, gagawa ko guys ng kinilaw guys na tuna. Yan, sariwa pa yan guys. Ingredients natin. Kukuha ako guys ng kalamansi. Pwede na pitasin. Yung kinilaw guys, so titimplahan ko na siya guys. Kunti lang to guys, yung pang 2 tao lang or 3 isa. So nag-crave lang ako sa kinilaw guys, kasi ang tagal ko na hindi nakakain ng kinilaw. So ayan guys, update ko kayo maya guys pagtapos ko gawa. So ayan, ito na siya guys. Finished product tayo guys. So maya lang kakain na tayo guys. Support nyo guys. Okra with liempo. So ayan guys, na-miss ko kasi ito yung kinilaw eh. So hindi ko siya nilagyan ng ibap or gata. So ganito ko lang siya ginawa. Mas masarap kasi ito siya guys pa may gata or milk. So simple lang yung ginawa ko pero masarap na siya guys. So ayan guys, thank you for watching. Kainan na tayo. Bye bye.